بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناة نور المعرفة SVT. إن شاء الله غنديرو في هاد الحصة غنديرو واحد الكوريجي ديال الكونترول concernant le chapitre donc réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée, première année bac, بطبيعة الحال sciences maths et sciences expérimentales. Pour l'exercice 1, restitution des connaissances, choisir pour chaque item là où les propositions correctes, recopier sur votre feuille de réponse le chiffre du groupe, là où les lettres, de là où les propositions correctes. Donc, les propositions, si la courbe de fréquence est plurimodale, le sable étudié est. Donc, la courbe de fréquence plurimodale, يعني بي ولا بليريمودال هنا هذاك لو سابل ايتيديا كيكون ايتيروجين يعني كيكون مخلط داك الرمال كتكون مخلطه ما كتكونش بيان كلاسي العكس ديال اني مودال دونك هنا قال لك عطاونا لا بروبوزيسيون ا ايتيروجين اي نون كلاسي وي دونك بيان كلاسي نون ايوليان نون contient uniquement des grains de quartz roma non. Donc pour la proposition 2, la courbe cumulative et les quartiles indice et indice de Trask S0 permettent de conclure le classement du sable. Oui, هما اللي كيعطيونا داك لا كورب كيميلاتيف كتعطينا واحد الفكره كذلك مع لي كارتيل et l'indice de Trask كيعطيونا واحد الفكره على ترتيب داك الرمال est-ce qu'il est bien classé ou non. Donc بالنسبه ل B, avoir une idée sur l'origine du sable. Oui. Donc est-ce que هذاك le sable il est fluviatile ou éolien ou de la plage. Donc, il permet de donner l'idée, avoir une idée sur l'origine de sable. C'est savoir la morphologie des grains, non. Donc, savoir la vitesse de sédimentation, non. L'étude, la question numéro 3 ou la proposition 3. Donc, l'étude statistique des grains de sable est basée sur l'analyse de. Nous savons que l'étude granulométrique, فيها l'étude statistique ou l'étude morphoscopique, pardon. Donc l'étude statistique il est basé sur la taille des grains. هي كنشوفوا فيها قد الحبيبات. Donc هما اللي كنقسموهم لفئات. Donc il est basé sur la taille des grains. بالنسبة la transparence des grains, la forme, l'aspect des grains, quartz, la couleur des grains, non. Donc بالنسبة les grains non isés, الحبات الغير محزة, elles reflètent un transport fluviatile de longue distance. Non. Donc un transport éolien de longue distance. Non. Un sable ayant subi un transport de faible distance. Oui. Donc soit par la glace soit par l'eau. Donc هذه حبات غير محزة كتكون كيكون عندها le remaniement faible. un sable fluvio-lacustre. Non. Donc les réponses donc les réponses il y a 1A, 2AB, 3A et 4C. L'exercice 2, le tableau ci-dessous donc représente les résultats de l'étude granulométrique de deux échantillons de sable dans deux localités. Donc l'étude statistique, il est basé sur donc le diamètre des grains, la taille des grains. Donc on a deux localités A et B différentes. La première question, tracer les histogrammes et les courbes cumulatives relatives à chacun des deux échantillons. Donc le tableau غادي نكملوه باش نقدروا نديروا باش نتراسيو les histogrammes et les courbes. Les histogrammes de fréquence, donc كنهزو غير les pourcentages pondérales en fonction des classes en millimètres. Donc هذا هو يعني la courbe de fréquence. la courbe cumulative كنديروا هاد les pourcentages cumulatifs en fonction des diamètres. Donc بالنسبه les deux localités déjà كنت وريتكم في الفيديو في واحد الفيديو سابقه كيفاش نحسبوا هاد les pourcentages pondérales ومنهم كنخرجوا les pourcentages cumulatifs. Donc بالنسبه la réponse بالنسبه la localité A هذا هو يعني l'histogramme de fréquence. هنا كنديروا في l'axe des
زوردوني كنديرو يعني لي بورسونتاج بونديرال. وبالنسبه لاكس دي زابسيس ولا محور الافاصيل كنديرو فيه لو ديامتر en millimètres يعني en fonction de la taille. هادو هما دوك لي كلاس اللي كيكونوا عندنا. دونك هذا هو ليستوغرام دو فريكونس بالنسبه لا لوكاليتي ا. دونك هذا بالنسبه لا كورب دو فريكونس. دونك هاد لا كورب دو فريكونس الي بيمودال. ريغاردي هنايا عندها دو مود، كتطلع وتعاود تهبط وتعاود تطلع من جديد. دونك هنا كنقولوا هذه سيتين كورب بيمودال. ماذا نقرأ لا كورب بيمودال؟ قلنا هذا كيكون هاد لو سابل ما كيكونش بيان كلاسي. دونك une courbe bi ou plurimodale هذه غير رابيل. دونك une courbe bi ou plurimodale indique que le sable étudié est hétérogène يعني مخلط كيكون داك لو سابل et non classé. C'est un sable mélangé, c'est-à-dire un mélange de deux ou plusieurs sables ayant des origines différentes. On peut rencontrer ce type de sable en milieu fluviatile يعني في الميليو fluviatile اللي كنلقاو هاد لو تيب de sable. Donc بالنسبة la localité A, polygone de fréquence bimodale. Donc c'est un sable hétérogène. هذا نقرأهم هذا يعني هاد la courbe de fréquence. بالنسبة la localité. Donc بالنسبة la courbe cumulative هذه راني ديجا أنا درتها في يعني في ليكسل ودرتها حتى في بابي مينيمتري باش نخرج لي كارتيل كي 1 et qui 3 qui 2. donc بالنسبه لكي 1 خرجت لي 0.132. قلنا كي 1 كتكوريسبوندي يعني لو بورسونتاج كيميلاتيف 75%. وبالنسبه لكي 3 كتكوريسبوندي لنا لو بورسونتاج كيميلاتيف 25. وباش كنخرجوا من هنا كنخرجوا كنكالكيليو لانديس دو تراس. حتى نتوما ديروا طراسيو في يعني في بابي مينيمتري وباش تخرجوا هاد لي كارتيل. دونك بالنسبه لانديس دو كلاسمون S0 هو كنعرفوا هو راسين دو كي 3 على كي 1. دونك من حسبتها خرجت لي دونك 1.6 S0 ايكال 1.64. دونك بالنسبه لهاد 1.64 من هنا غادي نخرجوا لو دوغري دو كلاسمون. دونك بالنسبه لو دوغري دو كلاسمون دونك سولون هاد يعني هاد لو طابلو. دونك هاد 1.64 هنا شفناها غادي نشوفوا فين كاينه. دونك S0 محصوره بين 1.41 et 1.74. دونك هنايا هاد لو سابل elle est moyennement classé. donc l'échantillon A appartient à un sable donc moyennement classé. donc ce sable est moyennement classé. بالنسبه لا لوكاليتي B عندي ليستوغرام دو فريكونس donc et le suivant. donc هنا عندنا دائما توجور في لاكس دي زوردوني كنديروا لي بورسونتاج بونديرال وهنا كنديروا يعني دوك لي كلاس. يعني هنا عندنا لو ديامتر en millimètres. donc هذا هو ليستوغرام دو فريكونس دو لا لوكاليتي B. ماذا نستنتج من هذا دونك من هذا ليستوغرام كنخرجوا منه لا كورب دو فريكونس. دونك هذه لا لوكاليتي B. donc هذا ماذا تلاحظون في هاد لا كورب دو فريكونس elle est unimodale. donc courbe de fréquence elle est unimodale. فوقاش كتكون عندنا une courbe de fréquence unimodale مي كيكون عندنا داك لو سابل كيكون homogène. donc هنا بالنسبه لا لوكاليتي B donc polygone de fréquence unimodale et se concentre dans les régions de petit calibre. donc c'est un sable fin. علاش؟ لان كنشوفوه هنا في هاد الجهه هذه ما كنشوفوش مكونسونطري هنايا. دونك هنا كيتكونسونطرا لنا فواحد لو سابل اللي هو fin. donc il se concentre قلنا dans les grains de petit calibre. donc c'est un sable fin et homogène. بالنسبه على la courbe cumulative de la localité B دائما هنا كنديروا لي pourcentages cumulatifs en fonction de diamètre. هنا كنخرجوا لي كارتيل. دونك كي 1 خرجت لي انا 0 دونك 0.157. بالنسبه لكي 3 0.210. بالنسبه لا ميديان اللي هي 50% 0 دونك 0.198. نخرجوا منها لانديس دو كلاسمون. دونك هنا غادي تخرج لنا 1.16. دونك كنمشيو نشوفوا يعني في هذا لو طابلو اللي عندنا لو طابلو دو كلاسمون. دونك كيخرج بالنسبه لهذا 1.16 دونك
هنا عندنا S0 inférieur à 23 donc هذا le degré de classement donc c'est un sable très bon classé. Donc ce sable est très bien classé. Donc بالنسبة l'étude morphoscopique du sable de la localité A a donné la composition suivante, donc 74% non isé, 20%. Donc نمشينا بعدا هذه راه l'étude كتدخل في l'étude morphoscopique لأن قلنا l'étude granulométrique فيها il est basé sur l'étude statistique et morphoscopique. بالنسبة l'étude morphoscopique هنا كنشوفوا donc هنا كنشوفوا هاد la composition des grains de quartz. donc هنا عندنا 74% non isé, عندنا 20% émoussé luisant, عندنا 6% romain. L'analyse morphoscopique du sable de la localité B a donné la composition suivante: 10% Ni, donc 20% EL et 70% RM. Transformer ces résultats en histogramme circulaire. Que peut-on tirer de cette analyse en ce qui concerne le remaniement de deux sables? L'histogramme circulaire هما هادو. Donc هذا pour l'échantillon A حنا كنشوفوا هنا une dominance des non isés. بالنسبة l'échantillon B عندنا une dominance des romains. Donc analyse et conclusion. L'échantillon A est caractérisé par la dominance des grains de sable non isés. Donc ce qui permet de conclure que cet échantillon a subi un transport de faible distance par eau ou par glace. L'échantillon B est caractérisé par la dominance des grains de quartz de type romain. Donc cet échantillon est transporté par le vent à longue distance. L'endroit d'où on a prélevé le sable A contient fihad helix, donc escargot d'eau douce, et quelques débris végétaux encroûtés. Donc en exploitant ces données, déduire l'origine du sable de l'échantillon A. Donc l'échantillon A, la présence des hélix et des débris de végétaux dans le sable de l'échantillon A indique que nous avons un sédiment d'origine continentale fluviatile. يعني ترسبات كيجينا من واحد الترسبات نهرية قارية نهرية. وشكرا والله ولي التوفيق للجميع.